Musa Allah Ta'ala kelne loni masai koko beke ambulo nyefe ko min kofe nin site do Allah Ta'ala ka loni ma ala kenime kanin be Allah Ta'ala akoni do ko nyadaw bena maji ale Allah Ta'ala maw kuma suru nime maw nimisani me ma minu e baraju ke be kuma suru nime bi ala nin kuma suru be ke jonya koro Allah Ta'ala ka hina yere nyakoro julmun taw kuma suru nindo ala sosolaw kuma suru nindo nonu bela ka foni décourager nindo nonu be kamana bani ma ko na filini me ni yo ka regaru ye nonu nyaw majigi ni me jonya koro hina masanya koro an fawni ambo ni don belebele ne min kenme ka aw kuma nyoya ne yere joroni min tala do aw minu kenme ka nillame ambe joroni min antala do be kuma jigini me masaye masam ye nyanama masay masam inketo adamaden bela ka foni ka sarab bangila ka dima si ka foi tala beke moye bono sama kana yere ma mo mini tonyoli nana nindo mo mi ya take tonyoli e mo mi ya take ala soso e kiyamando ni lombelebele ma ye yero kun tonyon lase a yero kuma ma min nana Allah Ta'ala ma nini julum bay ye yero kun tonyon lase yere ma ye mawka na folo dumu ki to farafina mawka julu tulila mi hakila ji ala ki yera to tubabula ye mawka na folo ta ibabdo ibani me kasara mawka julu bila I hakili bala ko sebe me yere la nyina ko beni dona Allah Ta'ala ko kuma kala yere tonyon la a yero kuma mami sela ka a konkoni a kofa julumuna kana kiyamando slamo abe komi Allah Ta'ala keneme ka foneni eye anyanka valsu daile kanka plaka u daile kanka salon dala ka mafleli ke kanyere kontebo mauka hake dolbeneni awfe mauka hake dolitona awfe yala nanya din wati nyonala esko o herale tebunya amma wa nanya yere la nyina ko ka banko kasor sika foi tala mauka nafolo mauka hakeo mauka femunu karfalana nanya dum nanya taka ke ansawuna koy amma di atila mawma Allah Ta'ala ko kiyamano wa qad khaba ma bonona ma yere kun tonyon lase ayerema ma mi yetali ke kana ayer bolo abe komi eye barake mawle kiyamalo yika dunya na tiga ke ye ma min tonyon abe komi eye bara nyumale ke kati la mo ma kono ki yere bali ki yere privé bara nyumala mauka dulu bila mauka hakeu bila ko son ame foli la se am fawni am bawma ni o yeni hakili la gisu ngona la me o besinka miri dulu munu tumo lula bi yere ambado yeni question posée en kun kabe atume bara la lutu commerçant mami tumo ka doni takana naye automati la mo sara ale ka marchandise min tala kana naye marchandise be maye kuma na sonya boloma marchandise min yela keleme o maye marchandise nyini na kasele bo doni tala min ka marchandise takana naye o doni tala koni ya sara madama me doni tala voyage la kata akasola o luto la marchandise to kele nyini na o nana marchandise soro adugoni me bondola akoni ko ale ma no ni doni tala li nana dogoya akoni tese kama akize comme ale ya marchandise yela tele nani ko fe mais min joroba ale la ale ya me ko wotoro tigi tala akasola donc aye mun fo ko na sigina kana abena wotoro tigi ka wardam c'est tout à fait normal ale tolola ale kloya me ka fo ko wotoro tigi la tigi ke wotoro tigi sala bon wotoro tigi do tunyo musofuru bon kuma na sunya bolo masa ma folo munu ya le lali o ye mun fo aye kwa ye warita ka bla misiri la ko ala bena nema la se fentigima mais ala ni na fando ko o ye munye madama ni wotoro tini mitume ale ka barat ni wotoro burli madama na somo be na ka famu be ma munu ka kanga cheta anna folo sugu ibeta ka ta di odema nya foye ma munu ya fo ki abla misiri la ma duma fiye mais madama ni be se ka ka maudo
a kasomɔgɔw be a cɛtalaw be a wari ta i t'a don olu ma ka d'a kan olu n'a nali le ka kan olu fana hakɛ don parce que o cɛ walama o fa ta don donc an y'a tigilamɔgɔ bilasirani min bilasirani ye donc an bamuso min ye courage ta ka nin sugu ɲɔgɔnna kɛ ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ala la a yɛrɛ tɛ fɛ ka sa ka maa ka hakɛ to a fɛ e bɛ dɔw ye k'olu to farafinna nin baara ɲɔgɔnna la o tun bɛ taa lɔgɔduguw la maa joli ka hakɛ to la e fɛ k'i to lɔgɔdugu la ye maa dɔw ka marchandise minɛ n bɛ n'a kɔ falen k'a ban k'a tigi ka nafolo d'a ma i tol'o la i ka lɔgɔdugu ta dabila e yɛrɛ y'i yɛrɛ laɲina k'a fɔ ko nin tigi ka hakɛ bɛ ne fɛ kiyama don fana a bɛ bɔ ne ka baaraw la k'a d'a ma kiyama surprise de ye ninnu dɔw ye anw y'an yɛrɛ laɲina fɛn dɔw kɔ ko tuma dɔ nin tɛna kɛla koba ye Alahu Taala bara k'a sɔrɔ olu le julumu ni a kɔlɔlɔ ka bon a n'a ka dɔgɔya anw jɔn'a la o de kɛ tɛ koba ye aw ma kiyama fana ko belebele dɔ ye mun ye ne b'a nata le dɔ ye fara n ka baraji kan mɛ n'a fɔla ko dɔ bɔtɔ ne ka baraji la munna dɔ bɔtɔ ne ka baraji la k'a di maa wɛrɛ ma jɔn de perdu la ne le perdu la donc o de kosɔn kiyama don an ye siran tɔɲɔli ye duniya kɔnɔ yan tɔɲɔli dɔw yɛrɛ fana bɛ yen ni an kɛni bɛ k'a kɛ ni an caman t'a jate a bɛ na an caman mɛ a fɔ fana a bɛ na an caman mɛ n yɛrɛ kun yɛrɛ don a la a bɛ kɛ sababu ye ka an caman bali kiyama don Alahu Taala ka nɛɛma sɔrɔ ma tɔɲɔli ye mun ye an faw ni an baw sigiɲɔgɔnya tɔɲɔli an faw ni an baw voisin i ka voisin i bɛ tɔɲɔli min k'i ka voisin ka n'a ma diya voisin dɔw bɛ yen olu kɛlen bɛ k'a fɔ le n ta yira ala la dɛ nin kɛlen bɛ ka ne tɔɔrɔ a yɛrɛ kɛlen bɛ ka n tɔɲɔ n'a ka musique mankan ye a kɛlen bɛ ka an tɔɲɔ ni a ka mankanbaw ye yaalaw ni mun kɛli ka kan ne bɛ ta to ala ma a ma na f'i ye dɛ mɛ i kɛlen bɛ k'a tɔɲɔ min kɛ ale diyana k'a ta to ala ma kiyama lo i b'a ka hakɛ lasegin a ma subhanallah ninnu de ye surprise baw ye kiyama don min bɛna taa ka taa an caman bila kɔnɔnafiliba la a tɔɲɔli dɔ fana ye mun ye an balima sigɛrɛti minaw maa maa bɛ sigɛrɛti mini kuma bɛ ɲɛsin aw bɛɛ ma sans exception sigɛrɛti bɛna adamaden bɔnɔ a ka baara la kiyama lo ka bɛn min ma n'i bɛ sigɛrɛti min n'i ye sigɛrɛti sama ka a sisi labɔ maa minnu bɛ taama na i kɔfɛ ni sisi bɛ kan ka s'o ma silama t'o ye silama de b'o ye kiyama don o tɔɔrɔla i ka sisi nɔfɛ kiyama don i n'a bɛɛ bɛ kiti kiyama don sigɛrɛti mina ka kiti ka gɛlɛn Alahu Taala fɛ dɛ i ye fɛn dɔ kanu diya i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a gbalo le fanga ka bon i ma dugukolo kɔ kan i ka sante la i ka nafolo la ala yɛrɛ fana fɛ a gbalo fanga ka bon i ma sigɛrɛti ye fɛn kuntanba ye sigɛrɛti ye fɛn kɔsɔninba ye maa maa ni sigɛrɛti kɛla i sata ye lɔnnikɛla sabatiniw ko k'i bɛ jate jɛrifagasow cɛ ma sika t'a la ne ni e b'a dɔn san san maa minnu sa sababu dɛnna sigɛrɛti la a sondage bɛ fɔ la o tɛ nkalon ye sigɛrɛti le kɛla a sata ye sigɛrɛti le kɛla a sata ye a b'i jɔ fɔ i fɔfɔgɔ i biɲɛ a bɛ nin bɛɛ halaki hali n'i sɔgɔsɔgɔla i sɔgɔsɔgɔsɔgɔ yɛrɛ cɛ man ɲi hali n'i wasila i farimasi kelen kelenna bɛɛ sigɛrɛti kasa de bɛ bɔ a bɛɛ fɛ ala ye dali ɲuman min di e ma ka karama min di e ma mun na e bɛ s'i yɛrɛ polluer la k'i yɛrɛ kun halaki ka bɛn ni sisisuw ɲɔgɔnna ma e yɛrɛ ɲinɛ k'a fɔ sigɛrɛti min de ye kameriya ye cɛkɔrɔbaw b'a min tɔntɔnw b'a min vieux b'a min jeunes b'a min a lamɛn kosɛbɛ dɛ n balimacɛ ni n balimamuso n'i ko cɛw b'a min muso dɔw yɛrɛ fana b'a min ne ye n ka ɲɛnamaya kɛ n fitinin ma ko minnu fana tun bɛ wara ne hakili ma parce que n tun t'a ko sugu ye an ka silamɛmusow ka domaine na mais ka muso ye a bɛ sigɛrɛti min na ni anw tun ye nin ye fɔlɔ la a tun bɛ kɛ an ɲɛnɛ k'a fɔ ko san de bɛ kan ka jigin dugu ma san de bɔla san na ka bɛn dugu ma parce que hakili tun tɛ sɔnnaya si ma ko fabaden muso min sɔrɔla ka fa min ba la anw minnu ko n ko san 30 tɛmɛni san 40 tɛmɛni m'a ye Côte d'Ivoire m'a ye la Guinée k'a fɔ ko n ye silamɛmuso ye a sɔrɔla fa min ba la k'a tun bɛ sigɛrɛti min m'a fɔ n k'a tun tɛ ye dɛ ne le tun b'a ye anw tun bɛ nin ye muso sugu jumɛnw de la minnu tun tɛ silamɛ ye tuma dɔ i tun bɛ film minnu mafilɛ ka tubabumuso y'a min na walama i tun bɛ fɛn dɔw ye ka muso minnu banna o ka danbe la ka duɲa ta tuma dɔ olu tun bɛ s'a kɛla mɛ bi silamɛmuso minnu bɛ sigɛrɛti min na bi a ka ca ni ba n'a se
o te silan o dusu tɛ bɔ olu fana ɲɛnɛ bi k'a fɔ k'o de ye civilisation muso minnu siw kɔrɔbayara olu bɛ kan k'a bi i tɛ tigɛ i balimamuso la fo n'i taara sɔrɔ boîte de nuit la dɔnkɛyɔrɔ walama dulɔmiyɔrɔ mɔgɔ min ma s'a yɛrɛ balila dulɔmiyɔrɔ taali ma o bɛ s'a yɛrɛ balila sigɛrɛti min ma silamɛmusow kilancɛ bɛɛ don la bi sigɛrɛti min na olu yɛrɛ fana ɲɛnɛ k'a fɔ k'o ye musoya danbeba dɔ ye ni duniya fana bɛ ban c'est tout à fait normal ni kasugu ni nin ko sugu de bɛ bange fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ an faw ni an baw sigɛrɛti kɔlɔlɔ de ye tɛ kiyama lɔ ye sigɛrɛti sisi se maa ma a sisi sela mɔgɔ ma ah non j'étais fumeur j'ai arrêté de fumer n ye san 10 kɛ sigɛrɛti min na n bɔra la sisan n ye san 20 kɛ n balimacɛ i bɔra sigɛrɛti min na mais i ka sisi ye maa minnu tɔɲɔ est ce que olu yafal'i ma question i ni ala cɛmala la n'i y'i yɛrɛ lasegi alaw taala ma n'i ka tubi seniyana si ka t'a la alaw taala ka tubi a bɛ tubi ma a bɛ alaw taala bɛ yafa i ma mais ele tola sigɛrɛti min na i tun bɛ mɔgɔ minnu tɔɲɔ n'i ka sigɛrɛti kasa ye a n'a sisi ye n balimacɛ est ce que kiyama lɔ i pɛrɛni bɛ i ni ninnu ye jɔ kiyama kɛnɛ kan wa depuis l'Afrique je fumais j'ai commencé la cigarette à l'âge de 18 ans ok c'est une fierté pour toi. Tu as commencé à fumer depuis à l'âge de 19 ans. Ça te fait aujourd'hui 30 ans, tu fumes. Mais durant tous ces 30 ans-là, combien il y a de tonneaux ici? Est-ce que tu peux ça calculer là? Quand tu es dans les lieux publics, tu fumes. Si c'est bien maouka, cigarette kasa mandi haklima foye. Ma munu besla alanya oba donc afon ye kasa kuntande abena banale la se oma. E bi ni ya ye bi ankelme ka masido anuna. Pour ne pas que fɛn sugu ninnu dɔw ye na ka na an tɔɔrɔ donc maaw b'o yɛrɛkun kisi k'o yɛrɛkun protéger tɔɔrɔya min ma e bɛ tun b'o le sisi ta k'a kɛ bɛɛ kan et tous les fumeurs sans exception si vous avez la crainte de Dieu essayez k'a fɔ ko non ko pomati dɔ bɛ yen siro dɔ bɛ yen pharmacie la n'i y'a ta sigɛrɛti bɛ lɔgɔ b'i la n balimacɛ nin bɛɛ la k'a fɔ n'i ye yɛrɛkun nɛgɛ le ye e bɛ n'o siro le ta ko sigɛrɛti bɛ na nege b'i la continuer y'a min mais a kɔni bila i kunna n'a kɔni fɔla e ma ko bana min kɛra i sata ye ko sigɛrɛti le kɛra a sata ye ala k'i ma kuranna kɔnɔ ko aw kana aw yɛrɛkun lasu yɛrɛkun tɔɲɔ ma lɔnnikɛlaw ye sigɛrɛti haramuya ka bɛn kuma belebele saba min ma dɔ le ten a fɔlɔ ko alaw taala ko k'aw kana aw ka nafolo tiɲɛ k'aw kana aw ka nafolo don fɛn min ni nafa t'a la n'a bɛ kɛ tɔɔrɔya ye aw ma sigɛrɛti minɛ i bɛ ma ɲininka i ka nafolo kelen kelenna bɛɛ la i ye min don sigɛrɛti la n'a fɔla ko o bɛɛ la ka fɔ ni nafolo ye bila kɛnɛ ka kiyama lɔ ele ni alaw taala cɛ e bɛ se tilala alaw taala ka ɲininkali la sigɛrɛti paquet tun bɛ san i bolo a tɛ manqué i ka mobili kɔnɔ a tɛ manqué i ka sow kɔnɔ baarakɛyɔrɔw la n'i bɛ na n'i stressé la n'i sawa la f'i y'ale min i ye nafolo don a la i jija dɛ n'i y'i yɛrɛ kun nɛgɛ non sigɛrɛti ma fɔ kuranɛ kɔnɔ ala ma tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ ok alaw taala ye fɛn fɔ kuranɛ kɔnɔ minnu ka bon ni sigɛrɛti ye a yɛrɛ ye fɛn to yen a m'o ta o tɔgɔ ma kuranɛ kɔnɔ minnu ka bon ni sigɛrɛti ye alaw taala k'i ma k'i ka nafolo bɛ don ko ko la k'i bɛ ma ɲininka a bɛɛ la yala maa minnu yɛrɛ ye sigɛrɛti labɛn an y'a fɔ sa silamɛ t'o ye parce que sigɛrɛti bɔla tubabuw le yɔrɔ olu le y'a fabriqué k'a kɛ sigɛrɛti ye ni a sela anw fɛ yen ni anw yɛrɛ fana an bɛ sela taba labɛnna bi sigɛrɛti labɛnna minnu ye sigɛrɛti labɛn o ye mun fɔ a la ko abus dangereux pourquoi pour la santé fɛn min a mini bɛ tɔɔrɔya lase ka kɛnɛya ma est ce que anw ka diinɛ la anw ka kan ka fɛn ta fɛn min bɛ tɔɔrɔya lase an ka kɛnɛya ma wa c'est pas des musulmans mais a sɛbɛnni bɛ sigɛrɛti forokow kan hakilimaw y'a ye k'a mafilɛ ko nin ma ɲi ka kɛnɛya ma mais aujourd'hui pourquoi on a peur de cette maladie aujourd'hui tout le monde est chez lui munna an silannen bɛ bana nin ɲɛ bi parce que bana nin ma ɲi an ka tɔɔrɔya ma munna ni bana dɔ bɛ adamadenya la bi n'an b'a fɔ a ma ko séropositif n'an k'a ma ko sida munna tu es obligé de te protéger pour ne pas que bana bɛ maa min na o kana bana las'i ma et pourquoi tu te protèges parce que cette religion demande à ce que la santé n'a pas de prix et mais on te dit c'est déjà écrit a sɛbɛnni bɛ fɛn yɛrɛ kan ko a ma ɲi ka kɛnɛya ma et ka tila fana k'a fɔ ko ka journée kelen ta journée sans tabac ko a ye sigɛrɛti min la parce que a tɔɔrɔya ka bon mais olu ka politique don o b'a dɔn k'a fɔ k'a ma ɲi mais olu tɛ fosi mafilɛ la dɛ o b'o ka nafolo le mafilɛ la olu ka nafolo parce qu'ils savent que c'est pas bon
tubabu haklima, tubabu mimaka santé joro. Il ne fume pas, il ne se donne pas ce genre de pratique. Parce que amaïma, même sur le plan, Ali ili furmuso yera tchabona, wallahi amaïka keneyama. Tu penses que la femme est quittée chez ses parents pour venir regarder ton visage? Elle a besoin de toi aussi. Il faut que tu fournisses d'efforts pour elle. Un fumet est faible sur le lit. Il n'a même pas de force. Et femme yera maïka tchayama, amaïka santema. Ali glan quand il mousso de plein là. Mais pourquoi tu te laisses tuer par cette cigarette qui est en train de te tuer par petit feu? Amaïka ko fouille ni so la kabakodo. Ils sont comme à Chikono. Mais vous pensez que l'islam va nous encourager à se donner à ce genre de pratiques? Sécurité est fait un contambaye. Enfin, on est en bas. À conséquence, flana. Odeye, Allah Ta'ala koko aye tonoli haramuya ayerakuna aklala fana ka tonoli ke haramuya en union che kwanka na nyontono. Sécurité mina ka tonoli ka chade. Ebe to tamana doron alebe kanga shishibo ado yerebe calculito lutala ni cigarette negi yamna doron abe sinka bo doron ka fime ma minu be nkofe mi men kini bolu la mi men bolu mara ma ko foite wallahi ni cigarette kasa ni cigarette mina be cigarette mina na sina ka temela fi ka fani bla inuna wala ma isla changer al ni ka sla changer akasa bena matin bonne le monsieur il se lève il est bien propre il se rend au boulot. Un fumeur comme ça se met devant lui, commence à fumer. Mais tu vas gâcher sa journée. Parce qu'il ne veut pas commencer sa journée avec cette fumée-là, avec l'odeur comme ça. Mais quand il y a une journée de la manière dont tu contrôles, il y a attention contrôlée. Chaque jour avant de sortir, il y a quelqu'un qui a santé. Et la santé n'a pas de prix. Ni aye eminyene caméra abe eminyene ka foko civilisation do konna kali kaka minu yerabo yera la sawa no sawa la alamani ko fo qur'an kono mbalmache ni be ni ne kala ki yere nege to mina mais ablay kuna ala ko qur'an kono ko aw kana aw yera kun la she saya bunda kono nya fo sison cigarette be mami fa san kono dantala do ame Allah Ta'ala dali aw munu ko ka kala la jarabili fenye aw ma Ami Allah Ta'ala dalika ausna alanya nausla na ka foko kiamalon consequité tuguni kana baranyuma ke tonyoli fana ala be ya fajul mumbe ma ye mi ke imanyola kiamalon ala ko kan yoro foitola ko kelembe min la ko tu kandoro ye aktonyoli sisi minu ye ya tonyoli bara minu ye hake o le blato doron ale ka hake be la sey ama hake o be bodon ka hake la e ka baraju le boto ka dalema no jon perdu la et de perdu la ma Allah Ta'ala dalika ansla Allah Ta'ala ni alamu kala a fem kenime ka ke ma munu ma la jarabiliye no sawala o era kote kono stressé la no dusu kasila fo ye talemi anga karamo belebele ama Allah Ta'ala dalika ala ya fama ka kaburu nema jidi akoro Muhammad Sherif ala kuma ni kuma bay ko fem bebe shishi bo akofele fo cigarette mina ni e terrain laje terrain me buri abe shishi labo fem bebe momli be shishi bo akofe mais fenkele be me shishi to akono de adamade na ya kedoron aba lata kono dobe bon mu fe mi me to kono le kacha kat me mimbola ki yere jambaro ki yere di banama o ko so yoro sen mambe tubabu no ka hakli do yaw chama mais hakli ma obe do fami nu fe kata sigi ka baroke o ba sebele ko interdit de fumer non ni te cigarette mina o ka cigarette parce que ni yoro ka sen cigarette mina e yoro munu yoro nyuma ye o be se balla o bara kelima yoro nyuma kelila lieu public yoro nyuma be a sebeni ma be ka interdit de fumer non interdit de fumer ikana na kana ma toroya o lu islama wiye o lu ba don ka fo femina toroya le kabo katma nafaka na fa foita la fa toroya si on nous dit de ne pas fumer et c'est pas elle beta mu nyini tugunu ko qur'ana yo ko fo e ma munu yere ya la be o lu le koko no ki kana na min yoro la ni ba me yi yere gbagu yabbo na yi ka bonke cuisine ama Allah Ta'ala dalika ala yafa ama Allah Ta'ala bolo ala mo kela ni bebe fo anyenele anye si ka anyere kun laje ka anyere kun mafle ka tonoli degré laje kabini an bula la sécurité mina fo ni wati nyona anye na folo joli do ala ame konte boni na folo la anye sécurité joli shishi sécurité sisi joli la sala dama do ma me nyini ngani bela ani furu muso e ba tonyona ni sécurité kasay muso joli be aya fa chaye ko sécurité min dabla
ni i da sela dama dɔrɔn a tɛ fosi mɛn i da kɔ fo sigɛrɛti kasa furu fana ma lawuli k'a fɔ k'i na i muso tɔɲɔ ni kasa ye e bɛ miiri i ka plaisir min bɛ ta i bolo sigɛrɛti min na mɛ i ɲinɛnen bɛ maaw ka tɔɲɔli kɔ a man di muso foyi ye m'a fɔ ni muso min ni kɔni bɛ muso bɛ sigɛrɛti min a cɛ kɔni bɛ sigɛrɛti min olu kɔni fila ye cuisiniw le babu fila le dila ɲɔgɔn ma o ye m'olu fɔ dɛ mɛ muso min ye muso hakilima ye a bɛ siran ala ɲɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko alaw taala ye masa seniman ye ala ka kan ka ko fɔ nɛn min na nɛn ka kan ka seniya o muso si tɛ ala dali n cɛ ye kɛ sigɛrɛti mina ye k'an tɔɔrɔ ni sigɛrɛti kasa ye baara kuntan belebele don sigɛrɛti mina hali n'a y'a da ko ni eau de javel ye an ye patuw to yen hali n'a y'a da ko ni eau de javel ye sigɛrɛti kasa tɛ se bɔ la fɛn min bɛ yen a bɛ kɔnɔna na de a bɛ kɔnɔna na de c'est à dire fɛn min bɛ yen a bɛ kɔnɔna na de ni sigɛrɛti mina banana i bɛ sigɛrɛti kasa y'a fɛ sika t'a la raison pour laquelle les docteurs pour connaître un fumeur quand il se rend à l'hôpital c'est tellement facile n'o m'i dabolo ye k'a dɔn i dabolo ma o yɛrɛ bɛ se k'a ye dɔrɔn i yɛrɛ nɛnɛkili cogo on te pose la question tu fumes parce que ta manière de respirer ta manière de parler ça montre déjà que tu fumes ala ma alaw taala yafala amibagaw ma ala ma a lɔgɔbɔlɔw la min fana ye problème ba ye an faw ni an baw min cɛ ka jugu ni ko bɛɛ ye ka nin wajibili ɲɔgɔnna lamɛn ka sigɛrɛti conséquence dɔn k'a fɔ k'i ka nafolo bɛ ma ɲini k'a la kiyama fana sisi sela maa minnu ma olu ka hakɛw bɛ lasegin a ma n balimacɛ n'i tola bonda kɔnɔ kiyamalo daliluya foyi t'i bolo tuguni min ka jugu ni ko bɛɛ ɲ'a mɛn i lɔ ye n yɛrɛ kɛlɛ k'a dabila ne yɛrɛ ma b'a n yɛrɛ ka kiti la kiyamalo kuma tɛ ko maa gbɛrɛ nana ka na dɔ réclamer ne la ne ni e bɛɛ ye jurumutɔ an yɛrɛ ma tila an yɛrɛ ka kiti la fɔlɔ ko maa gbɛrɛ ye n'a fɔ ala nin ye ne tɔɲɔni nin ye o ye koba ye ne ni e ma an b'a alaw taala dali ka ala yafa an ma ala m'o kɛ la bi ye jumadon ye lon caman bɛ alaw juma caman bɛ alaw taala bolo k'o di an ma ala m'o kɛ la an ka silamɛya ka an to an ka sow kɔnɔ k'a kɛ ni saniya ye ala m'o kɛ la bɛn k'a sabati an n'an ka denbayaw cɛ ala m'o kɛ la an n'an furumusow ka an bɛn kelen ma ka an diya ɲɔgɔn ye alaw taala kosɔn ala m'o kɛ la an balimamuso minnu ma cɛ sɔrɔ fɔlɔ cɛ ɲuman bɛ alaw taala bolo ka furu cɛ ɲuman ɲɛsin o ma ala m'o kɛ la an balimacɛ minnu ma muso sɔrɔ fɔlɔ furu bonda kɔnɔ ka alaw taala diɲɛ ka furumuso ɲuman ɲɛsin o ma ala m'o kɛ la an balima minnu ye furu kɛ ni alaw taala m'o garijigɛ fɔlɔ den na den barakama bɛ alaw taala bolo ka garijigɛ ɲuman di o ma ka den barakama d'o ma ala m'o kɛ la an balima minnu lajarabini bɛ bi ni bana nin ye bi an bɛ ala dali ka kɛnɛya di o ma ka lasigili nɔgɔya o ye o ka sow kɔnɔ ala m'o kɛ la bana bɛrɛ kɛni bɛ ka maa minnu tɔɔrɔ bi an bɛ ala dali diabɛti cayani bɛ bi silamɛw la cayani bɛ bi duniya kosɛbɛ bɛɛ presque diabɛti test ye bɛɛ bolo bi bona maaw bɛ kan ka pikiri k'o yɛrɛ la waati bɛɛ bona nin bana alaw taala kelen de b'a nɔgɔya ka kɛnɛya di olu ma alaw taala bolo ala m'o kɛ la cancer fana bɛ maaw la bi ka caya dɔw ta ma fanga sɔrɔ fɔlɔ dɔw ta yɛrɛ kɛni bɛ ka o kaɲa k'o dɛsɛ fɛnw na alaw taala min ye bana wuli ka bɔ ayuba kan ka cancer tɔ bɛɛ ka cancerw furakɛ ala m'o kɛ la bi baden caman bɛ bi rɛn bana b'o la bi a bana fana kɛni bɛ ka fanga sɔrɔ min ye insuffisant rénal ye n'i sera farafinna i b'a fɔ k'a ka ca ye dɛ n'i sera tubabu la i b'a fɔ k'a ka ca ye dɛ bana min don a bɛ se adamaden sɔrɔlanya bɛɛ ma mɛ alaw taala dali ka kɛnɛya di jolikola ninnu kelen kelenna bɛɛ ma alaw taala bolo ala m'o kɛ la ne ni e ka kan ka ala tanu dɛ k'a fɔ ko ne ni e ko maa dɔw bɛ yen olu bɛ taa semaine ka taa o joli bɔ k'a ko ka tila fana joli ye segin ka na o la appareil tɛ ne ni e joli ko la ne ni e jeli ka se nin fɔlɔ ne ni e ka kan ka alaw taala tanu dɛ o kosɔn an bɛ alaw taala dali kɛnɛya k'a di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la lajarabili gbɛlɛ la ni bɛ maa minnu ka n'a kɛɲɛ to ɲinɛ n'o kɔnɔna fili nin bɛ an bɛ alaw taala dali ka lajarabili ni nɔgɔya k'a di o ma alaw taala bolo ala m'o kɛ la nin lamɛnni kɔfɛ kɔnɔnafili bɛ an kan an bɛ alaw taala dali a dugurentɔ kelen kelenna bɛɛ la ka alaw taala diɲɛ k'an ka kɔnɔnafili wuli ala m'o kɛ la an bɛ alaw taala dali nin bana bɛ bɔ dugukolo ko ka waati min na a lɔnni bɛ ala kelen bɛɛ de bolo an b'a dali a ka fɔnisereya la ka kɔsegi kɛ nin bana la ka bana nin wuli ka bɔ dugukolo kɔ kan ka ala yafa an jurumuw ma k'an yɛrɛ fana kɛ yɛrɛ lasigila ɲumanw ye k'an ka tubuw seniya ka an tanga alaw taala bolo ala m'o kɛ la wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh